Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, my good students? I hope you are healthy and always happy in your house. My good students, for this time we continue our lesson, still about modal verbs, masih tentang modal verbs. Kalau yang kemarin in yesterday you study about ability, now we study about willingness. What is that willingness? Apa itu willingness? Willingness itu adalah yang menunjukkan kita menginginkan sesuatu gitu. Jadi modalnya yang kita gunakan adalah will and would. Yang biasanya kamu ketahui will dan would itu adalah artinya akan, kan? Bentuk future tense. Tapi di samping itu juga fungsi dari will dan would itu adalah willingness. Maknanya artinya berkeinginan, desire, keinginan. Misalnya gimana? I will go to Prapat. Saya ingin pergi ke Prapat. I hope you study and watch this video until the end. After I give you the explanations, there is one or two videos. Let's study carefully. Kamu lihat, kamu pelajari dan kamu amati dengan baik apa-apa yang termasuk dan bagaimana cara penggunaan willingness. And this is will and would. The negative of will, that is will not. Ini unwillingness. Jadi menunjukkan ketidakmauan. Singkatan dari will not adalah won't. Don't forget. Singkatan will not adalah won't, bukan willen, tapi won't. Beside will, we use willingness of would. This is kalau dia dalam bentuk future itu past future. Tapi di sini kalau kita gunakan dia dalam kalimat pertanyaan interrogatif itu akan memberikan politeness. You know politeness? Bentuk sopan santun, Ini menunjukkan kesopanan. Bahwasanya kita berbicara dengan atasan kita, misalnya kamu berbicara dengan guru kamu, itu menunjukkan bahwasanya kamu sopan. Contohnya gimana? Ma'am, would you like to give me some news, misalnya about my exam? Maukah kamu memberikan berita tentang ujian saya? Nah, itu seperti itu Jadi kalau kita gunakan dengan menggunakan would itu untuk kepada orang yang lebih tua dari kita. Tapi kalau kita menggunakan will itu seperti terhadap teman-teman good students, modal verbs we study about will and will not. Disingkat dia dengan won't. Will is one of the most commonly used modal verbs in English. Apa katanya? Will adalah salah satu yang digunakan dalam modal verbs yang biasanya dalam bahasa Inggris. We use will to talk about someone's desire or willingness. Kita menggunakan will untuk berbicara tentang keinginan, desire or willingness someone. Untuk membicara keinginan seseorang. The negative of will is will not atau won't. Negatif dari will adalah will not atau won't. Jadi bukan willn't, student, my class. Jadi won't. What is the target learning? Apa tujuan kita mempelajari willingness ini? The target learning is in this chapter is identificate about expressing willingness, and we are going to learn how to use asking and responding someone's desire. Tujuan kita dalam mempelajari willingness ini adalah dalam bab ini, chapter Dalam bab ini kita mengidentifikasi tentang ungkapan willingness, tentang ungkapan keinginan. And we are going to learn. Juga kita akan mempelajari how to use asking and responding someone desire. Jadi kita mempelajari juga bagaimana menggunakan bertanya dan merespon keinginan seseorang. Nah, itu dia.
di sini ya masih ada 3 bentuk kalimat yang harus kita ketahui dalam menggunakan willingness, yang menggunakan will. Nah, biasanya kamu ketahui will itu adalah bentuk future ya, tapi ini di lain kata, di lain pemahaman, dia juga artinya berkeinginan. Jadi kalau ada afirmatif, ini kalimat yang biasa kita sebut kalimat positif. Ini dia, I will, you will, he will, she will, it will, we will, they will. Ini diikuti dengan verb one. Ya, verb one ini di sini bare infinitive. Ya, bare infinitive itu tidak boleh mendapat tambahan apapun setelah verb ataupun sebelum verb. Ya, jadi dia tidak ada, saya ulang, tidak ada mendapat tambahan apapun dari kata kerja aslinya, kata kerja dasarnya. Baru dia diikuti oleh objek. Example, contoh, he will come to your house. Dia ingin datang ke rumah kamu. They will drink orange juice. Mereka ingin minum jus jeruk. Jadi they will drink orange juice. Okay, this is for example for you. What is they say? Nah, opanya, will you help me Upin Ipin? Kata si opanya, grandmother ya. Bahasa Inggris opa itu di sini adalah grandmother. Maukah kamu membantu saya Upin Ipin? Kata si opa. Lalu apa yang mereka katakan? Of course, grandma. What can I do for you? Tentu saja, grandma. Apa yang bisa kami lakukan untuk kamu? Kata si Upin dan Ipin. Lalu, what did he say? She said, I will cook this spinach. You know spinach? Bayam. Ya. Saya ingin memasak bayam ini. So, you take the basket in the kitchen. Jadi, kamu ambilkan dulu keranjang di dapur, kata opanya, kata grandmanya. Oke, grandma, we will take it. Oke, grandma, kami akan mengambilnya. Oke, do you know which one the willingness here? Oh ya, di sini willingness adalah I will. Ya, I will cook. Di sini dia bentuk positif. Lalu apanya lagi selain dari kalimat si grandma? Ya, kalimat si Upin and Ipin. We will take it. Kami akan mengambilnya. Itulah dia bentuk kalimat afirmatif, kalimat positif. Ya, kamu perhatikan ya. Jawaban dari I will cook, lalu of course. Nah, di situ tentu saja. Nah, ini nanti selanjutnya kita akan pelajari. Oke, ya, we continue next. This is the negative sentence. Ini kalimat negatif. Ya, I will not, singkatannya adalah won't. Remember ya, won't, bukan dia willen, tapi won't. You will not won't, he will not won't, she will not won't, it will not atau it won't, we will not, we won't, they will not, they won't. Masih menggunakan verb one. Juga dia bare infinitive. Ya, bentuk kata kerja dasar yang tidak ada mendapat tambahan apapun. Ditambah plus dengan objek. Nah, kamu lihat, you see example-nya. He won't come to your house. Dia tidak ingin datang ke rumah kamu. They won't drink oranges. Mereka tidak ingin minum jus jeruk. Oke, lihat dia he sebagai subjek, ya he. Baru dia will not, disingkat dia dengan won't. Verb one come. Walaupun dia subjeknya he, tapi dia tidak mendapat tambahan s di dalam kata kerja come-nya. Kenapa? Karena sudah termasuk dia ke dalam modalnya tadi. Udah ada kata kerja modal di dalam kalimat. Okay, my good student. Yeah, we look another example. This is for Upin Ipin and Viji. What did they say? Upin, why does Viji look so sad? Kata si Ipin. Upin, kenapa si Viji kelihatan sedih? Nah,
Baru kata si Upin, "Hey Fiji, you look so sad. What's the matter with you?" "Hey Fiji, kamu kelihatan sedih. Ada apa dengan kamu?" Kata si Upin bertanya kepada si Fiji. "My mom is angry with me. She won't answer my phone." Katanya, ibu saya marah sama saya. Dia tidak mau menjawab telepon saya, kata si Fiji. Mana? Which one? Yeah. Which one the negative sentence here? Yeah. Yeah, here. This. Yeah. She won't answer my phone. She won't. Yeah. She will not. Jadi kalau dia tidak disingkat, she will not answer my phone. Okay. Yeah, this is the negative sentence, my good student. Okay, next, interrogative. Ya, interrogative tinggal membalikkan modal saja ke depan, baru subjek. Will I, will you, will he, will she, will it, will we, will they, and verb 1. Contoh, example. Will you come to my house? Yes, I will. Ini boleh dia dijawab dengan sure. Of course, certainly kalau dia dalam positif, kalau dia menunjukkan jawabannya yes. Kalau dia no, no I won't. Ya, itu dia contohnya. Will he drink oranges? Yes, he will. No, he won't. Okay, this is Benny. Will you close the window, please? Certainly, sir, katanya. Benny, maukah kamu menutup jendela? Certainly, sir. Tentu saja. Edo, will you do this for me, please? I'll make the table. Yes, ma'am, I will. Di sini dia jawaban singkatnya adalah yes, ma'am, I will. Oke, dia ada example. Udin, will you help me to bring this book? Sure. Dijawab dia sure. Ya, ganti dengan yes, tadi yes I will boleh diganti dengan sure, boleh. Dayu, you pass by Udin's house. Ya, don't you? Dayu, kamu lewat di rumah si Udin kan? Katanya. Will you give this note to him please? Kasihkanlah ini catatan ini kepadanya. Of course I will, kata si Dayu. Okay, look at this example. Lihat contohnya nih. Which one the right answer? He will blah 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 your house. Okay, what is that? Which one? Okay, ya, apa jawabannya? Visit, ya, visit. Karena dia di situ tidak ada mendapat taman apapun. Okay, number 2. Blah blah blah. Of course she will. Which one the answer? Okay, will she go with me? Maukah dia pergi dengan saya? Of course, she will. Yeah, okay. After here, watch this video, yeah, to practice your listening and your practicing. Hi, Odette. How are you? I'm fine. What are you doing here? I will buy a birthday cake at the bakery. Birthday cake? Yes, for my birthday party. Oh, I almost forgot. Tomorrow is your birthday, isn't it? Yes, you're right. Will you come to the party? Of course. I will come with my brother. Thank you very much. You're my best friend. See you. See you. Okay, my good students, yeah, you have watched the cartoon. It is for your practicing in your house, for practicing in listening, melatih pendengaran kamu and your speaking, dan melatih untuk kamu berbicara. Okay, I think until here our lesson. We continue next time in another topic. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later.